Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Next question. My name is Samir. I'm a student. I'd like to ask this question. You have put there is an upper limit in Islam for man to marry 4 wives. But why did the Prophet Muhammad have 11 wives? And there is an insinuation that he was hypersexual. The brother asked the question that since Islam allows a maximum of 4 wives, how come Prophet Muhammad had 11 wives? I do agree with the brother that the Quran mentioned Surah Nisa, chapter number 4, verse number 3, that you can maximum have 4 wives. But there's another verse in Surah Ahzab, chapter number 33, verse number 52, which says that, O Prophet, you cannot marry more women. Neither can you exchange any other woman for the present one, even if the beauty attracts you, except what your right hand possesses. This verse of the Quran, Surah Ahzab, chapter number 33, verse number 52, gives the permission to the Prophet to keep all his wives, but at the same time cannot marry any other woman, except which your right hand possesses. If you analyze why Prophet Muhammad was not allowed to marry more wives, and besides that, he could not neither divorce them, because there's one more verse in the Quran which says that as for the wives of the Prophet, whether they're divorced or whether they become widow, no person can marry them, because they're Ummul Mu'mineen, they are the mother of the believers. So since no one could marry the wives of the Prophet, but natural, the Prophet could not divorce them also. And if you analyze that all the 11 marriages which the Prophet did, all were either for social reform or for political reasons, were not to please his sex. The first marriage that he did was with Bibi Khatija, may Allah be pleased with her. She was at the age of 40 when he was only 25, and she was a widow twice. Imagine, if he married for sex, why would he marry a woman who was 15 years elder to him and who was a widow twice? And if we analyze, till the time Bibi Khatija, may Allah be pleased with her, till the time she was alive, Prophet Muhammad did not take any other wives. When he was the age of 50, Bibi Khatija, may Allah be pleased with her, she expired. Only between the age of 53 to 56 did Prophet take all the other wives. Imagine, if the Prophet was hypersexual, he would have married at a young age. Science tells us the older the man gets, the less sexual he gets. It's an insinuation on the Prophet. Only 2 of his marriages were normal. That with Bibi Khatija and that with Bibi Aisha. May Allah be pleased with them both. All the other marriages were due to circumstances, either of a social reform or a political gain. If you analyze all, only 2 wives were below the age of 36. All the other wives were between the age of 36 and 50. You can give instances, each marriage had some reason. For example, Bibi Jawariya, who was from the Banu Mustalik tribe, which was a very powerful tribe and which was at loggerheads with Islam. After a certain time, they were suppressed by the Islamic army. And later on, the Prophet married her. And after he married her, the companion said, how can we keep as captives the relatives of the Prophet? And they freed those people. And after that, both these tribes became friendly. There are examples when he married Bibi Maimunah, may Allah be pleased with her, who was the sister of the wife of the chief of the tribe of Najd, which killed 70 Muslim men of the Islamic deputation. After Muhammad, may peace be upon him, when he married her, they accepted Medina as the leadership and they accepted Prophet as the leader. All the marriages which he did had some political reason or social reform. He married Habiba, who was the daughter of the chief of Mecca, Abu Sufyan. But naturally, this marriage played a great importance in the conquest of Mecca. Other example, like Bibi Safiya,
may Allah be pleased with her. She was the daughter of a powerful Jewish leader. After this, the Jewish became very friendly with the Muslims. If you see, all the marriages had some social reform. He married the daughter of Hazrat Umar, Hafsa, may Allah be pleased with her, to get closer relationship between the companions. As a social reform, he married a lady who was divorced, the first cousin Zainab. After she was divorced, he married her. All the marriages have some political reason or social reform. So all his marriages were based to improve the community and to better relationship. It was not for sex. Hope that answers the question. जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया के इंसानियत के लिए एक नमूना है, एक मशाल राह है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जब अल्लाह ताला अपने एक बंदे की मिसाल दे दे और कहे कि इसमें आपके लिए एक बेहतरीन नमूना है, तो वाकई वो इंसान एक अज़ीमत और एक बहुत बड़ी मनक़बत वाला शख्स होगा। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे थे कि लोग उनके अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम में दाखिल होते। अगर आप देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अगर आप नज़र डालते हैं तो 100 में से जो 99% लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक से मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आप अबू सुफियान की बीवी हिंदा की मिसाल ले लें, जिन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया और उसके बाद उनके दिल, उसके अंदर जो आज़ा है वो काटे और उससे एक हार बनाया और फिर उसको अपने गले में लटकाया और बहुत ही तआस्सुब किया, बहुत ही जुल्म किया। लेकिन जब फ़तह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी की ऐलान की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो जितने भी मुशरिकीन मक्का थे, जितने भी वो दुश्मन थे, सबको माफ़ फरमा दिया। हालांकि जो कुरैश मक्का ने जो जुल्म किए थे हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाए के साथ, वो बहुत ज़्यादा जुल्म था, बहुत बड़ा जुल्म किया था उन्होंने। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया और सबको माफ़ फरमा दिया। ये थे हमारे प्यारे नबी के अखलाक। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बदला नहीं लिया, यानी अपनी ज़ात के हवाले से। यानी अगर आपको कोई गाली दे तो आप जवाब में उसको गाली देते, आपको कोई पत्थर मारे जवाब में आप उसको पत्थर मारते। तो अपनी ज़ात के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बदला नहीं लिया। लेकिन अगर बात दीन की होती, अल्लाह के दीन की आती, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इक्तिफ़ा नहीं किया, ज़रूर उसका बदला लिया, उसका जवाब किया। आप उनकी मिसाल ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे उहद और ग़ज़वे खंदक, ग़ज़वे हुनैन, उनमें आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जवाबी कार्रवाई की कुफ़ार के ख़िलाफ़। जब बात अल्लाह और उसके रसूल के दीन की आती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं होते। लेकिन अगर बात इना की आ जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के ऊपर आ जाती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से ज़ाती बदला नहीं लिया। ये थे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे प्यारे नबी के अखलाक बहुत ही बड़े और बुलंद मर्तबे वाले थे। एक मरतबा कोई आए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि आप कुरान पढ़ते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि ये कुरान पूरा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ों में अगर हम उनके तरीक़े अपनाएंगे और उनके तालीमात पर अमल करेंगे तो ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी होगी। और इसी को अल्लाह ताला ने हमारे लिए नमूना बना कर भेजा। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं रहमतुल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लिए रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना कर भेजे गए। जानवरों के बारे में भी उनसे बढ़कर मुशफ़िक़ इंसान कभी किसी ने नहीं देखा। पूरी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जानवर को नहीं मारा, किसी जानवर को तकलीफ़ नहीं दी।
اب ایسے پیغمبر کے بارے میں جو یہود اور نصارہ ہے وہ کارٹونز بناتے ہیں، ان کے گستاخیاں کرتے ہیں، تو یار انہوں نے تو آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی. امتی امتی جب وفات ہو رہی تھی ان کی اور ان کے اوپر جو سکرۃ الموت، موت کے جو سختی تھی وہ تھی، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں چھوڑا. لیکن امت آج کل بہت ہی عجیب راستے پر چل پڑی ہے. تو یہ لوگ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر گستاخیاں کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان لوگوں نے بہت بڑے اعتراضات کیے، حالانکہ یہ یہود اور نصارہ اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. ان یہود اور نصارہ سے بھی سب سے بڑے ظالم اور سب سے بڑے نمک حرام یہ قادیانی لوگ ہیں، جو یہ جانتے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے باوجود بھی وہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف احادیث میں بھی کہہ دیا اور اس کے علاوہ قرآن میں آیت سے بھی ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کسی بھی صورت میں ہو، حزبی ہو، سوری ہو، جو بھی ہو. جس طرح یہ قادیانی اس کو ترمیم بنا کر کچھ عجیب و غریب نام دیتے ہیں، یہ کافر ہے، پاکستان کے آئین میں بھی کافر ہے. اور میرے خیال میں یہود اور نصارہ سے سب سے بڑے مجرم یہ لوگ ہیں جو جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مسلمان کا نام دیتے ہیں اور کرتے ہیں کافروں والے کام. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے 11 شادیاں کیوں کی. تو اس کا جواب ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین دیا. آپ نے ویڈیو میں دیکھا، اس کے نیچے سب ٹائٹل میں بھی آپ نے اس کی اردو پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 11 شادیاں کی تو اس میں امت کے لیے ایک اسلام موجود تھی، اس کے علاوہ اس میں حکمتیں تھی، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 11 شادیاں کی تو وہ ایک پولیٹیکل وجہ کی تھی. جس طرح اگر آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا تو ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. وہ ایک یہودی کی بیٹی، یہودی کی بیوی تھی یا اس کی بیٹی تھی. جب خیبر فتح ہوا تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی کے نصیب میں آئی، قصے میں آئی. تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یہ ایک یہودی سردار کی بیٹی ہے، لہٰذا اس سے آپ نکاح کر لی. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور وہ مسلمان ہوئی. تو اگر 11 شادیاں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی بہت بڑی ہے. اور آپ کی امت کے لیے جو ازواج مطہرات ہے، جس کو ازواج المطہرات کہتے ہیں، یہ ہمارے امت کے لیے تعلیم کا ذریعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کتنی زیادہ احادیث جو ہے نا وہ منقول ہے. عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث انہی سے نقل ہوا ہے. تو یہ اعتراضات یہود و نصارہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا کیے جو ان کا جوابات دے سکے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.